हामबाय media ta khuksungno जों गन गन nirok sungmani bagai satai klayo chini wansukmani kaham wansukmani chini wansukmani hingke ti prasado bhani wansukmani chini wansukmani hingke kaisa mukhumul tine chung wansugo abo nirok busina जों दीर्घदिन धोइरा ओ चिनी जे ती प्रसाद फनो बाहायके जों कुसुगति सेमाननाय अब चिनी वानसुक थानी आंनि निजे व्यक्तिगत वानसुक थानी दङ नों सोंखा जे मिया नर आचलायमानि बेपाराव जों थानाय 1 तारिख जुन बरम गोनां चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बरम गोनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ताई बरम गोनां चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ताई कुबुनी होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट त्रिपुरा रंग जों ककनं सिजाक जे चिनी मानथाय सक्थाय रंग दाति दाति दनानि बागिनाय जों निरम थानी निरबाय कक सानानि मुसुंगो अनि सामानि यागुलो बराबनो रेस्पॉन्ड रिलिया ताई ओ मानथायनि तैनाय सियाबो नरक साइनि मान दङ त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर बरमगोनां डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साजी बितां कुबुनि टाइम रगो ताहिन मालाइन दङ फियाबो अबनि तैने डिस्कस खायनानि बागै अ जरा उंलाया खोता इनका आबुनि तैनाय दाति दाति चिनी जे मानथाय रंनो तुबुई जाहाते लुकरंनो बागै माननानै जों चिनी वानसुकमानि तंमानि बागैनाय जों कक्तं मासैका बरनो 7 दिन टाइम लिखा जो 7 दिन बर रिप्लाई रियानि बागै जों तैसा इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन होम मिनिस्टर बरमगोनां अमित शाह जी बिनि नेतृत्वे बिनि साइटक मुंबाई जों दलबुरै जे त्रिपुरा हानि हकं थैनाय रक जों ट्रिपाइटेड एकॉर्ड स्टेट इंडिया गवर्नमेंट एंड त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट बाय एकॉर्ड खालायनाय 4 तारिख 9 सेप्टेम्बर 2024 ओ सालो जों एकॉर्ड खाय फायलायमानि जों टंकसंनि लामाव फायमानि जों कायसा लुकुनि हामारि किसा मिसा मानथाय सक्ताय तुइ फैमानि फियाबाबो खूब स्लुङै दङ स्लुनि बागैनाय जों स्ट्राइक खायका दाति दनन बागैनाय आ जागा बरम गोनां चिनी मंत्री ट्राइबल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ताई त्रिपुरा सरकार नि न खरकसा बारजा मानजाक नायमाथां नियक्रा इंटेलिजेंस नि आईजीपी बनि जे सयं थांगिनाय चिनी 12 तारिख नि लाहार का सुमाव थांगै बरक जोंनो थां कयका दाति दाति नरक चिनी बरम गोनां सीएम बाय कक सालायमाननाय होनैनाय सामानि यागुलो बरक चिनी बरम गोनां मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर बकग्रिमानि यागुलो जों गाबनो रसाय नाखा आरो सामानि तैनाय जों बरक सालनि सालतान बिसिगनो जों आसक लायनाय हाई लेवल कमिटी गाबनो चिनी त्रिपुरानि बरम गोनां सीएम डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी ब दिल्ली की फिल्मा लगलगेनो जोंनो साका मुतै दिनो आसुक लायनाय 17 तारिख 6 2024 जून 2026 जून आसुक लायनाय सीएम बांग्ला आजागा तंनाय ऑनरेबल सीएम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ऑनरेबल मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ताई बरम गोनां चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरानि होम सेक्रेटरी त्रिपुरानि डीजीपी त्रिपुरानि ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटरी त्रिपुरा डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर त्रिपुरा ताई सिनि तरफ थेके जों थांखा सुंनो इनभाइट खालायका आंनि जे सयं दङ पीडी ग्रुपनि प्रेसिडेंट परिमल देबबर्मा दङ
তাই চিনি এই খরকসা তাকুক জয়েন্ট কমিটি ni adong Olendro Dev Burma President ADTF ni তাই চিন লগে দङ বিদ্যাধর ত্রিপুরা জেনারেল সেক্রেটারি উরি গ্রুপ ni जोंहारो खरक ब्रै थांखा তাই আরো खरक ब्रै बरक बाय हाई लेवल कमिटी ni जे नांखुक जाक मेन खरक बाय कक सालायका कक तो चिनि जे मानथाय सकैनो तैनो जों साबमिट खालायका सिगाङाव जे मिटिं सेक्रेटारियेट आसुकमानि ओ आसुकमानो तैनाय किसा जों ब्रिफिं रिखा तैसिनि दुख खस्थनो जों साइखना रिखा अब दाति नां निंथं हुनिनाय तै आ जागाव যত অফিসার সেখান সাকা কত কত দিনই ডিজিপি হোম সেক্রেটারি ট্রাইবাল সেক্রেটারি তৈ কুবনি অফিসার সামান্য ইয়াগুলো जों বনো তৈসা ব্যাখ্যা খাই সাইখনা রিখা যে অবয়া আইছে ओंखाय आफ्रो चिनि क तरफ থেকে কখনোই নাই চিনি যে डेवलपमेंट पैकेज इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैकेज नि जे रां ओ रां नो नयसय खायना नाय दंमानि नयसय खायनाय सामुं तांना नाय मानि जोंहा बनो बादा रिखा आरो ट्रिपाइटेड एकॉर्ड नि कमिटी दंना नांगो कमिटी सारा बाहायखाय आबो उंनिमान आ ट्रिपाइटेड एकॉर्ड सारा कमिटी सारा अब कोन दिनो फनो सामुनो तांगि मैया प्रोजेक्ट स्लामी मैया इनके बरगा जागा साका नंगो जों बेलाय नासिंखा नासिमां नरनि जे प्रोजेक्ट जमारि मारो नर कक बाक्सा रिया जे जागा 250 कोटी जागाव गोबां कुक नरक जमा दिखा आ जागा तासरा एक्सेप्टेबल या गोबां प्रोजेक्ट जमा रेखान छाव इनके सिनि एकट तो अबक्रि हि साजाकरि गामि हामख्लायनि बागै गोबां मा साजाक दङ जागाव सिनि स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैकेज तो जों सिख्लायनाय जों सिलेक्शन खालायनाय जों सिनथिफ्रा सल'खौनो बागनाय हिनि साका फेस टू फेस बेलेगेन साका मेकअप दिना नायखा किन्तु जों मेकअप दिना नायलिया जे प्रोजेक्ट रामका प्रोजेक्ट नो इमीडिएटली बरक न ना निंथों आरो साबरेना जों जॉइंट कमिटी से और प्रोजेक्ट नो सबमिट खालामनाय जागोलो इमप्लिमेंट मा खालामनायनि साका गासिनि अनरेबल सीएम डायरेक्ट साका बो अबनो बुंनि जाहाते साथिने खायनान बागै सहयोगिता खालायदि हनै सेक्रेटारि नो ऑर्डर खालायका नंबर 1 नंबर 2 जेटा ट्रिपेटेड कमिटी मॉनिटरिंग कमिटी खाजगिया अबनबो दाति खाना निंथं नै खाजनन बागै बो बरक गसिखा नायग्रा नाय बसकांगो तामुनि तं तै होम डिपार्टमेंट नि जेटा मानथाय सकताय सिनि केडार रक गोबांमा खसायाखौ एक्सेप्ट याखौ अबबो कायसा दङ चिनि तिप्रासारक साक सिजागलायो तरजागलायो चाया ककनो सानानि चायाखाय बाहायके सिगलायनायनि गाहामनि दिगे केबो फाइमेया ओ किसिसा तुमाना सिनसे बागै जानानै रोंलाया दलब्रै आ जागा केसा केरें मानि बागै बसकांगो गोबांमा केबो मुङा चायखा जों साका दायतियाबो मा खालायनाय दायति सामुंना मा तांनाय इनि आंके जोंहाबो मानि मैया इनि साका विभिन्न निनि हेरासमेंट हुई दङ जे सिनि केदार सुनि बागै नाय ओ हेरासमेंट टाइम यातिनाय नि साजाका बरक साका आबो द्वितीय बार टाइम याति जोंहाबो नायनाय नै बरक कग्रि खाता अबनो सीएम ले ससे लो सीएम नि आबो आसाबाय थाना दङ सीएम ना गुबुन जायगायाव थांगा तामो आसारि गासे ना जों सीएम माइना सुगो सीएम नि लगे दङ त्रिपुरानि अनरेबल सीएम त्रिपुरानि चीफ सेक्रेटारि त्रिपुरानि होम सेक्रेटारि
Tribal Welfare Secretary Tripura and Tribal Welfare Director Tripura তাই ডিজি ত্রিপুরানি Director of General Police boni je soyung tongo je nangkok jak related ni top ni high level ni je committee o achukha koglamo motamuti positive no phaika chung nai tongo o implement no nasingi tongo implement jekhonungo chini bagi kaham ni chung sajaka borong na tai blai koimung blai rok ya farjaka Sabta kisa ko, normal je kung balas kanyay ni je sabta dari kanyani ni out ni borobo kisa je noni ekoro rizak no mane baksa borok side na ba oban bashi tabo je arashi packet no je agreement ekor ngon mane obo tase employment on ya ni sab khatani khatan mane extra ba rizak mane bung list rizak ni good question abo norok bosina baksa siapang mano okra sakara rok kamio tongnai rok bebak no sina যখন যে সামনে অ্যাক্টিভিটিস টংফ্রু ব সিলাই রংনা রঙিয়া ব ট্রেনিং খাইজা গিয়া ব সরল সুজা বরক আফ্রু বনন ও সেংক্রা খুনি রমই সবজংনি বকবংমা দङ বুজাংনাই বো দङ kesa thante bo kari ko আলঙ্গ হাবজাক বকবংমা দङ जोंङाबोनो नपमिया ब साखा जे नरक रं तुई फेमन बरक हंगै सेंक्राक बलंनि बरक जों ताबुक सयं अर्गानाइजेशन अक्रा जों साखा जे ब जोंनि केडार्स ब खौसे सेंक्राक तिब्रासा सेंक्राक हनै जों साइ खोनारिखा बरगाबो तैसा रिभिउ खालायनाय बरक ताबाबो बसखौ आगनन बागै बरक मिया खगै खाताखौ tadi ko mi ako kaisa norok ni hai no khopang bala khine 98 ni jarawo kifir khine khorsa khormi torok wa hai no hai no tabo boni kaisa man banta man nan bagai ni kaisa laha kasman ni je placement khai মানে কেবা করোনালে না মানে সালো না যে লাহা কাজ পুরো কোনো ইনভাইট খাজা বা নো দর্শক দল থাকে আমার সাথে না সাজে ইনভাইট পর কিনে বন মাত্রা এনে বো পর সানার বাইতে ইনভাইট অন কমায় जों नरनि प्रेस मिडिया ताफुक संनि बिसिंथिन बरन जतन कबखा सुदु रिटानिसिया लुकरनो कबखा सिनि मानथाय माननानि बागै सिनि हामारि माननानि बागै जों कबखा आबो तुनर बसाइमानो बरक ताम बागै ख्लाइ दंगाबो बुनि बेपार आबोनि बेपारत आनि कुन कमेन्ट्स गरै बा साजांनाय गरै ok ke haise gabang kok borok wansogui mano je जों राजनैतिक से खायना नायो आं निजे सयं राजनैतिक खायो खायया कियाबा तिप्रासाना तुइनाय थकिवै राजनैतिक खायनानि आनि बखाव फायया दीर्घ दिन दैरा राजनैतिक खाय फैका ताताल सावै आं राजनैतिक खायग्ला तैसिनि जे जॉइंट कमिटि रगबो जॉइंट ग्रुप रगबो खायग्ला खनि आं चङो राजनीति साबो खाया दंबा कियाबा दफाना फालै जों राजनीति खाया अब थाइसा मैतो नारकनि नुगैबो थानाय नारक दफानि हामारिनि बागैसो खायनाय दफानि चिंसासानि बागैसो जों खायनाय जों आ जागा गोबांमा डिमान्ड नारा खाथिनि एकर्ड न तैनाय जे अ जागाव चिनि सानै जोंनो रिमानि दङ अमन आं किचेनावनो लोकनि बसखांगा तबनाय लोकरक आबनो सिना निंथों लोकरक चिन सामफो तंथों जों तामुख्लाय जों साइ दङ चबाकुन नेना थागै थाङै चिन मानथाय पुरा माया सजरा तैनाय अर नायनायदि चिनि अरव जे एकर्डनि सिजाक ब्लाइ मारिव दङ 24 पॉइंट दङ सिंगारा ताम तामो माननाय निनि लैंड राइट
political right of ngai tungtam mannai janga jaga political tengkai je tabuk sing percentage busuk tong sini assembly reservation busuk tong korei janga bono khlai mano sani mano abo jeng JWGC committee o submit khlainai ebong committee o munti nai dathina alochona nai ta economic development ni sao oro economic means tamo kami hamkrai kami ni lukorokno rinani orang na bagnani bagai borok unnotongnani identity chinsin sinimung tamo jungti prasa nei identity tongo chini sinimung musamung kanmung chumung jung abo manani nangnai identity o jung sanjak culture to nang sini tongo jung tam culture klai Roman script kabangma jing lama kasuna sekang Roman script ni sini manogo kintu jung jokon kasuo ajaga bo kerika fas felia kebo sapene skrika kintu sini banner tongo Roman script abnor joton nukhana political right jung tamo nang jung nango Triprasa land jung nango Triprasa separate state separate administration jung chini basa chini kok mani kok jung manna nangnai ang agi bo sao ang tini o jaga party o ruling bai tongo hni jabon ang saimi abo kun bada kri o jaga o abo political leader rok dofana phali chanai rok bor se o kok sao aboni bagai choba sabo khlai nor nai nuru choba sabo khlai ne kamini lukurok chubje lukuni bororok phailai jao কিন্তু chukjak nukuni bororok hingke kok egei kok pegi tongna simi sirungo ang oboni bagai nong ni press media bisingti nai tini ang obono koboknai haidi chini mantai samtani jing legal sanmung che sannai jing illegal sanna nanglia tangni hingkai jingoro seijagono chini jing tui phaika chini mantai no sanna ni adhikar no aboni bagai lukorokna ang obono koboknai paithego tam ke korok to jehetu kaisa je kolon pasram je korasong je 24 tarik lahat kas nai mane but korok to nom to boto batu gontar ka korok ke onnitis kalse jehetu government soyong thangoi laharono agreement kora soi sil diwei ong yakai korok basaya ni saw but nungle o jaga kusuk rata support kai bor by pakistan norbo jehetu hokam bale theke ba Triprasa ongoi botonga tam san support aro to 1998 ni hinai sao ঠিক সঠিক abo chini thani phayako ebong borok sunu sab sayako abo bok group borok nara join group কিন্তু বুতি জয়েন গ্রুপ দখাসুং abo sinani nangnai chini bo kaisa join group jehetu practical je bastobo tongi tongo jotoni baskangti phaijak sung India government tai president government bai chuktegi phaijak sung jung onek kisu wan sogino samuno tango jung Triprasa na hamjago jung Triprasa no phali chaya jung dofana hamjago jung dofana phali chaya jung teibo tonga jagao je mukumu hukumono phali chaya borok jung o ব্যক্তিয়া oba hai rajnoitik jung khlaiglak lukorokno tuine buthuk khlailena ha hamjang soglaiena keba last dige tamuno jung o chin mukumono naragi mania government ya phathangi thango jung abono boro sika je abo cancel ma khlainai abo chini mukumoni bagi ma tonnai pushpa bontona jung o kokboti sajak tongo chin point